नमस्कार आजिर एही स्वतंत्र विश्लेषण को आपण मानकु स्वागत। आज आमे नवम श्रेणी ज्यामितिर प्रथम अध्याय अर्थात रेखा और कोण विषय रे एकदम डीप डाइव करिबा एवं सबु कॉन्सेप्ट क्लियर करिबा। यह बिल्कुल बोरिंग थियोरी नुह बरং शून्य मात्रिक बिंदु ठाल आरंभ करी बड़ बड़ ज्यामितिक स्ट्रक्चर केमिति तैयारी हुए सेही रोमांचकर यात्रा आमे एकाठी करिबा। कारण ज्यामिति केवल बहिर किछि फर्मुला नुहे, यह आम चारि पाखरे थिबा स्पेस को बुझिबार एक जबरदस्त उपाय। तेबे डेरी नकरी सीधासळख आरंभ करिबा। आजिर आलोचनारे आमे मुख्यतः पांचटी विषय उपरे फोकस करिबा। प्रथमे बिंदु, रेखा और समतल, तापरे दूरता और रेखाखंड, तृतीयरे रश्मि और कोण, चतुर्थरे छेदी रेखा एवं शेषरे समांतर रेखा और छेदक। बास एतिकी हेउछि आजि पई हमर रोड मैप। तेबे आसंतु हमर प्रथम विभाग रो ही स्टार्ट करिबा। बिंदु, सरल रेखा एवं समतल एगुड़िक हेउछि ज्यामितिर एकदम मूलदुआ बा फाउंडेशन। आपण जानी आश्चर्य हेबे जे ज्यामितिरे बिंदु एवं सरल रेखा को संज्ञाविहीन पद बोली कुहा जाए। माने एमानकर कोनोसी निर्दिष्ट लंब ओ सार बा भौतिक आकार नाही। ठीके भाबंतु गोटे बिंदु बा पॉइंट केवल एक लोकेशन बा स्थान को ही दर्शाए, आ सरल रेखा एहा हेउछि सेहीपरि असंख्य बा अनंत बिंदु मानंकर एक समाहार जहाँकि उभय दिगरे केबे भी नसरिबा भଳି लंबी थाए। एबे टू डायमेंशनल बा द्विमात्रिक दुनिया को आसीबा। एठारे आसे समतल बा प्लेन रो कॉन्सेप्ट। सहज भाषारे कहिले एहा एक संपूर्ण सपाट पृष्ठ। आमे दैनंदिन जीवन रे देखुथिबा इटार पृष्ठ, स्थिर थिबा पोखरीर पानी किंबा आम क्लासरूम रो ब्लैकबोर्ड होउछि एहार वास्तव उदाहरण। किंतु गाणितिक भावे देखिले एही समतलर कोनोसी सीमा नाही। एहा चारिआडकू असीम भावरे विस्तारित होई रहिथाए। अच्छा, वर्तमान एही विमूर्त धारणागुड़िकु आमे नंबर सहित केमिति जोड़िबा। एठी कामरे आसे रूलर स्वीकार्य। एही नियमटी बहुत सिंपल आउ सुंदर। धरंतु गोटिए सरल रेखा उपरे दुईटी बिंदु अछि, ए एवं बी। जदि आमे सेमानंकु दुईटी वास्तव संख्या स्मॉल ए आउ स्मॉल बी सह जोड़ी देबा, तेबे सेमानंक भितरे थिबा दूरता बाहर करिबा पिला खेल होइजिबो। बास केवल ए आउ बी मध्यरे थिबा पार्थक्यर परम मान जाहाकु आमे एब्सोल्यूट वैल्यू कहू ताकू नहीं गले काम खत्म। मने रखंतु दूरता केबे भी नेगेटिव बा ऋणात्मक होई न थाए। आमे आगको बढ़िबा एवं आमर द्वितीय विभागरे प्रवेश करिबा दूरता एवं रेखाखंड। एहार माने हेउछि सेई असीम रेखाकू छोट छोट मापयोग्य खंडरे विभक्त करिबा। एठारे गोटिए भल लॉजिक अछि जाहाकू मध्यवर्तीता बा बिटवीननेस कुआ जाए। धरंतु गोटिए लाइन उपरे ए, बी एवं सी एमती तीनोटी बिंदु अछि। आमे केमती श्योर हेबा जे बिंदु बी ठीक मझिरे अछि? बहुत सहज। जदि ए रु बी रो दूरता एवं बी रु सी रो दूरता को मिसाई देले ताहा टोटल ए रु सी रो दूरता सह समान हो जाए, अर्थात ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी हुए, तबे डेफिनेटली बिंदु बी मध्यवर्ती अटे। एहा एक परफेक्ट जुक्ति। आउ ठीक एही लॉजिक रु ही जन्म निये रेखाखंड बा लाइन सेगमेंट। आमे आगुरु जानिछे जे सरल रेखा असीम, किंतु रेखाखंड होउची सेही बड़ रेखार एक छोटो आबद्ध अंश। एहार दुईटी निर्दिष्ट प्रांत बिंदु बा एंड पॉइंट्स थाए। सेथिबाई एहार एक निर्दिष्ट लंब थाए एवं आमे एहाको स्केल रे आराम रे मापी पारिबा। एबे आपणक मनरे गोटिए कौतूहलपूर्ण प्रश्न आसुथिबो। रेखाखंडर तो निर्दिष्ट लंब अछि, आमे तारा मझी बिंदु बाहर करि पारिबा, किंतु गोटिए रश्मि किंबा गोटिए असीम सरल रेखार कोनोसी मध्यबिंदु बा एक्जाक्ट सेंटर रही पारिबो कि? टिके चिंता करंतु तो। एहार उत्तर हेउची बिल्कुल नुहे, कोनोसी मते संभव नुहे। कारण मध्यबिंदु पाइबाको हेले आमकु दुई पटर शेष बिंदु जणाथिबा दरकार। रश्मि केवल गोटिए पटु बढ़ी चले तार शेष नाही, आउ सरल रेखा तो दुई पटु असीम। तेणु गाणितिक भावे केवल गोटिए सीमित रेखाखंड रही प्रकृत मध्यबिंदु बाहरी पारिबो। एबे तृतीय विभाग को जिबा। रश्मि एवं कोण जेउठिरे रेखागुड़िक परस्पर को भेटंती। प्रथमे देखिबा रश्मि कोण। गोटिए साधारण रश्मिर गोटिए स्टार्टिंग पॉइंट थाए, आउ सेठारु बाहरी से गोटिए दिगरे लंबी चाले। किंतु जेतेबेले दुईटी रश्मि एकाठी गोटिए पॉइंटरु बाहरी संपूर्ण विपरीत दिगरे गति करंती, आमे सेमानंकु विपरीत रश्मि बा अपोजिट रेज कहू। सबुठु इंटरेस्टिंग कथा हैला एई दुईटी विपरीत रश्मि मिशी गले गोटिए एकदम सीधा सरल रेखा तैयारी होई जाए, जेमिति कि दुईटी तीर परस्परर पिठीकु जोड़ी रहिछंती। एबे आसीबा कोण पाखुकु। जेतेबेले दुईटी रश्मि गोटिए साधारण शीर्षबिंदुरु बाहरंती,
ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଫାଙ୍କା ଜାଗା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାକୁ ହିଁ ଆମେ କୋଣ କହୁ। ଏହାକୁ ମାପିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ। ଏହି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣର ମାପ ଏକ ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ, ଯାହାକି 0ରୁ 180 ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ଚାନ୍ଦା ବା ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ବ୍ୟବହାର କରି କୋଣଗୁଡ଼ିକୁ ଏତେ ନିଖୁଣ ଭାବରେ ମାପିପାରୁ। କୋଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ଯେମିତିକି ସନ୍ନିହିତ କୋଣ। ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁଇ ପଡ଼ୋଶୀ କୋଣ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କାନ୍ଥ ବା ବାହୁ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଗୋଟିଏ ବହୁତ ସ୍ପେଶାଲ କେସ୍ ଅଛି, ସନ୍ନିହିତ ପରିପୂରକ କୋଣ। ଯଦି ଏହି ଦୁଇଟି ପଡ଼ୋଶୀ କୋଣଙ୍କର ମାପକୁ ମିଶାଇଲେ ଟୋଟାଲ ଠିକ୍ 180 ଡିଗ୍ରୀ ହୁଏ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ନିହିତ ପରିପୂରକ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଆମେ ଜାଣିଛେ 180 ଡିଗ୍ରୀ ମାନେ ଏକ ସିଧା ସରଳ ରେଖା। ଗଣିତରେ ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ଲିଙ୍କ୍ସଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ଏହାକୁ ଏତେ ମଜାଦାର କରିଥାଏ। ଆମର ଚତୁର୍ଥ ବିଭାଗ ହେଲା ଛେଦି ରେଖା, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟି ରାସ୍ତା ପରସ୍ପରକୁ କାଟନ୍ତି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟି ରେଖା ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କରନ୍ତି, ଗୋଟିଏ କ୍ରସ୍ ଚିହ୍ନ ପରି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏଠାରେ ଠିକ୍ ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଥିବା କୋଣଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତୀପ କୋଣ ବା ଭର୍ଟିକାଲି ଅପୋଜିଟ୍ ଆଙ୍ଗଲ୍ସ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଜ୍ୟାମିତି ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ସଲିଡ୍ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଏ, ଏହି ପ୍ରତୀପ କୋଣଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବଦା ପରସ୍ପର ସହ ସମାନ ହେବେ। ମାନେ ଉପର କୋଣଟି ଯଦି 50 ଡିଗ୍ରୀ ହୁଏ, ତଳ କୋଣଟି ଆଖି ବୁଜି 50 ଡିଗ୍ରୀ ହିଁ ହେବ, କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆମର ଶେଷ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗରେ, ସମାନ୍ତର ରେଖା ଏବଂ ଛେଦକ। ଏହା ହେଉଛି ଜ୍ୟାମିତିର ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆମେ ସମାନ୍ତର ରେଖା ବା ପ୍ୟାରାଲେଲ୍ ଲାଇନ୍ସ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛେ, ଯେଉଁମାନେ କେବେ ବି ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ତୃତୀୟ ରେଖା ଏହି ସମାନ୍ତର ରେଖାଗୁଡ଼ିକୁ କାଟିଦେଇ ଆଗକୁ ଯାଏ, ଆମେ ତାକୁ ଛେଦକ ବା ଟ୍ରାନ୍ସଭର୍ସାଲ କହୁ। ଆଉ ଏହି ଗୋଟିଏ ରେଖା କାଟିବା ଦ୍ୱାରା ସେଠାରେ ସର୍ବମୋଟ 8ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଏ। ଏହି 8ଟି କୋଣ ଏମିତି ସେମିତି କୋଣ ନୁହନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ଗାଣିତିକ ନେଟୱାର୍କ ରହିଥାଏ। ଏହି 8ଟି କୋଣକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ 2ଟି ଗ୍ରୁପରେ ବାଣ୍ଟିଦେବା। ଯେଉଁ 4ଟି କୋଣ ସେହି 2ଟି ସମାନ୍ତର ରେଖା ଭିତରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଅନ୍ତସ୍ଥ କୋଣ ବା ଇଣ୍ଟେରିୟର ଆଙ୍ଗଲ୍ସ। ଆଉ ଯେଉଁ 4ଟି କୋଣ ଲାଇନ୍ର ବାହାର ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ବହିସ୍ଥ କୋଣ। ଏହି ସିମ୍ପଲ କ୍ୟାଟେଗରାଇଜେସନ୍ ମନେ ରଖିଲେ ଆଗକୁ ବୁଝିବାକୁ ବହୁତ ସହଜ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏକାନ୍ତର କୋଣ ଆଉ ଅନୁରୂପ କୋଣ ବିଷୟରେ। ଛେଦକର ଏପଟ ସେପଟ ମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା କୋଣ ଯୋଡ଼ିକୁ ଏକାନ୍ତର କୋଣ କୁହାଯାଏ। ସେହିପରି ଅନୁରୂପ କୋଣ ହେଉଛି ସେହି କୋଣଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁମାନେ ଦୁଇଟି ଯାକ ଛେଦବିନ୍ଦୁରେ ଠିକ୍ ସମାନ ପୋଜିସନରେ ଥାନ୍ତି। ମାନେ ଯଦି ଉପର ଲାଇନ୍ରେ କୋଣଟି ଡାହାଣ ପଟେ ଉପରେ ଅଛି, ତଳେ ଲାଇନ୍ରେ ବି ସେହି ଡାହାଣ ପଟ ଉପର କୋଣଟି ହିଁ ତାର ଅନୁରୂପ କୋଣ ହେବ। ଏଠାରେ ଜ୍ୟାମିତିର ଅସଲ ମଜା ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଛେଦକଟି ସମାନ୍ତର ରେଖାକୁ କାଟେ, ଗୋଟିଏ ନିୟମ ଅଛି ଯେ ସବୁ ଅନୁରୂପ କୋଣଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ସହ ସମାନ ହେବେ। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ବି ଜାଣିଛେ ଯେ ପ୍ରତୀପ କୋଣଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଏହି ଦୁଇଟି ଲଜିକ୍କୁ ଯୋଡ଼ିଦେବା, ତେବେ ଏହା ସ୍ୱତଃ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଯାଏ ଯେ ଏକାନ୍ତର କୋଣଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଗାଣିତିକ ଭାବେ ଏକଦମ ସମାନ ହେବେ। ଲଜିକ୍ଟା କେମିତି ମ୍ୟାଜିକ୍ ଭରି କାମ କରିଛି ଦେଖିଲେ ତ? ଏହି ସମାନ୍ତର ରେଖାର ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜବରଦସ୍ତ ଫର୍ମୁଲା ବାହାରେ। ତାହା ହେଉଛି ଛେଦକର ଠିକ୍ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ଭିତର କୋଣ ବା ଅନ୍ତସ୍ଥ କୋଣର ସମଷ୍ଟି ସର୍ବଦା 180 ଡିଗ୍ରୀ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ପରସ୍ପରର ପରିପୂରକ। କୌଣସି ଜାଗାରେ ଦୁଇଟି ଲାଇନ୍ ସମାନ୍ତର ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଚେକ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଢ଼ିଆ ଆଉ ପରଫେକ୍ଟ ଉପାୟ। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନା ସାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଟାସ୍କ। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁସବୁ ଜ୍ୟାମିତିକ ନିୟମ, ସମାନ୍ତର ରେଖା ଏବଂ ଛେଦକ ବିଷୟରେ ଶିଖିଲେ, ତାହା କେବଳ ବହି ଭିତରେ ସୀମିତ ନାହିଁ। ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ବାସ୍ତବ ଦୁନିଆରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଲୁଚି ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଝରକା ଗ୍ରିଲ୍, ରେଳ ଲାଇନ୍ କିମ୍ବା ରାସ୍ତାର ଛକଗୁଡ଼ିକୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନରେ ଦେଖନ୍ତୁ। କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି? ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଆଉ ଖୋଜନ୍ତୁ ଆଜିର ଏହି ରେଖା ଓ କୋଣଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ଚାରିପାଖରେ। ଆଜିର ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଗକୁ ଏମିତି ଆହୁରି ନୂଆ କିଛି ଶିଖିବା।